Hello मैं अपना मो कई कम पाले मैं अपना नुआ जफना पारमोने खाली ए वीडियो खा कुरे थांगत्ताबा अदो ngasi akam pura laksare anoba video silchar gi mahalaya gi video আছে हेलो बंधुगण আজকে আমি শিলচরে যে মহালয়া এটার একটা ভিডিও লইয়া আমি আইলাম আপনার কাছে দেখাইবার লাগি। তো দেখুন আজকে আমার জানা মতে যে প্রথমবারের মতন হইবে যে ইন্ডিয়া ক্লাবে এত ভিড় মানে রাস্তা মানে যাওয়ারই জায়গা নাই মানে ইন্ডিয়া ক্লাব সিগা সুমাইনা ভিড় এই আহান বগর মানে এই উজাবদা এই মন্তাদা সুমাইনা ভিড় হয়েছে আদো जेंगसी हजिक मैं अपना महालया की वीडियो से अना मैं पूरा चचोरी पूरा जनगाई तौजरीबसे अनौब ब्रिज अन्नपूर्णा घाट के अनौब ब्रिज असिगा पूरा चगनी मैं जमीनसी आज के आमी आपनारा देखाइमु अन्नपूर्णा घाटे नतुन ब्रिजे लया गिया देखाइमु आपनारा देखुन। तो चलुन अच्छा भिडिओटा शुरू करार आगे यदि আমার ভিডিওটা ছট করে ফট করে লাইক ও শেয়ার করবেন না। যদি ভিডিওটা যদি পছন্দ লাগে তাহলে আপনারা লাইক ও শেয়ার করে দিবেন। আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাপোর্ট করে দিবেন। এই চ্যানেল আসিবু সাপোর্ট তবিউ আদো চছি मैं आपन जमीनसी सिलचर की महालया की वीडियो আছে। उजिक थुंगरे अन्नपूर्णा घाट की मफम असिदा अन्नपूर्णा घाट की चमहम असे मीदी फजना तिल्ली ऐसुम खापतंग उबदा मीदी फना जामना तिल्ली अदो मनु चंगा खांगानी मीचे क्याम लेदिबो लेतिबा এখন আমি পৌঁছে গেলাম তোমার अन्नपूर्णा घाटेर যে গেট এন্ট্রেন্সটার মধ্যে। এখানে আছে দেখি মানুষ তো প্রচুর, এখানে মানুষ তো বেজান আছে। ভিতরে দেখার পরে জানা যাইবে যে ভিতরে কত লোক কত ভিড়। মনে হয় যে প্রথমে এখানে দেখার পরে তো আমার মনে লাগে যে ভিতরে তো প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে। এখানেই দেখুন কত ভিড় সিগা সুম জঙ্গি প্যাম ভিড় ন মানুষ যদি করি অবস্থা হয় মানে তো এই যে মানুষ চাঙ্গা খাঙ্গানি আদো মানুষ তাম তামনা চাঙ্গা জেঙ্গাছি। এখন দেখি ভিতরে কি অবস্থা। ভিতরে তো মনে হয় একদম জিঙ্গালালা হইবে, নতুন ব্রিজ তো দেখি। চলুন আস্তে আস্তে ঢুকি ভিতরে।
मीदी फना जामी है खाली मकोक तो नहीं उड़ी से थाप तक ना अच्छी कबू कारीनो तो ब्रिज का ते खरी सीबे वाली नहीं था उड़ी से बेलून जो जंगल लगी है कराना बेलून जो चंगा गने पाए चला का जीवन भाजा ने सुपरमैन दवाई ना सुपरमैन बेलून से जीवन मम्मी मकोक तो नहीं देखो अपनारा कत भीड़ नतून ब्रिज दूधपाटिले नतून ब्रिज ओपनिंग होइसे कयेक दिन आगे এই যে देखो तुम्हारा আমি আপনারা দেখো জুম করে দেখাইলাম দেখো কত ব্রিজের উপরে যদি ব্রিজটা যদি নতুন ব্রিজ যদি ভাঙ্গিয়া যদি পড়ে যায় তে হইল মহালয়া মানে কুয়াশাও এমন কুয়াশা দেওয়া দিছে আজকে যে মুছে ব্রিজি মাথাকতে লাইরি মি মায়াमसिंसे असिगबो कमाय चंगदोइनो आइदि चंगजा आरो बाबा नेपिरमगा मीनगा बा अदो लैचिंग जु खुताम निंगसे अयुक्सिगा पूरा हंदकी वेदर सिदि पूरा सिना मखा ब्रिज की मखादा सुम पार्क टाइप मचा मा मयाम सी जेउसे इटा लोगिया तुम्हार ब्रिजे उठार आगे ब्रिजे पहुँचार आगे नीचे दिखे एक छोटो मोटो एक पार्कर मतन पार्क तो ना किन्तु मानुषे आजकल लगे जगह पार्क बनाई दिलिस माने आज के कुआशाओ एमन देवा दिसे जे माने आज के महालयाटा आज के दिने जेटा महालयर जे वेदार এটা একদম ঝাকাস গত বছর তো যা বৃষ্টি মানে আগে তো আসলো তোমার সদরঘাট ব্রিজে মানুষ ভিড় এবার তো দেখি অন্নপূর্ণা ঘাটে যে নতুন ব্রিজ এখানে প্রচণ্ড মানুষ এই দেখেন কুয়াশা এই পারটা কি হপার দেখা যান না এই দেখো ব্রিজের উপরে মানুষ যদি ব্রিজে নতুন ব্রিজটা যদি ভাঙ্গিয়া যদি পড়ে তাহলে তো শেষ पूरा महालया हईल देखो मानुषगुला जे मिसिंगसे हेलो मैं वीडियो से लोदरे मैं पुनः सब्सक्राइब तौबीरबा तौबीददी जागना तौसलो मतुंग अनौब वीडियो लापदा अहम नोटिफिकेशन होना फंगबिनाबा प्लीज जांगो सब्सक्राइब तौरो वीडियो से पामगना नुंगारगना अतोपसु जेंगनिंगदी जेखनलो शेयर तौरगा अदो चलो ए दराव हमारे चैनल तक सब्सक्राइब करसो अपनारा आगे कोई चैनल जो पसंद लगे वीडियो जो पसंद लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दिन और जो वीडियो जो पसंद लगे ताहले शेयर करते पारबा तो ठीक है आज के जे शिलचर महालय जो वीडियो जे
আমি এখানেই শেষ করছি। পরে আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। थैंक यू। अदो फारे हुजिक महालयागी सिलचरगी महालयागी वीडियो से मतंग लोसनजरगे। अदो मथंग दगम फंगनरसी अनोबा वीडियो दा। अदो मैं आपको कौबियो चैनल से सब्सक्राइब तौबियो, चैनल असिबु सपोर्ट तौबियो। थैंक यू। मैं आपने चैनल से जेंगबी तमक वीडियो से जेंगबी तमक।